सालिस रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आपके लोगों में 40 मुत्तकी लोग हो जाएं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई नहीं यहाँ से हिला नहीं सकता आपको यहाँ। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने वो 40 मुत्तकी दोस्त भी पैदा किए होंगे ज़रूर, और जिसकी वजह से सारे दोस्त हैं वो यहाँ पे सेट हो गए। तो ये हमारे नसायत ही हैं उन खलीफा के। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाक साहब भी अब्दुल रहमान बशर साहब की इस बात से ही अपनी बात शुरू करता है। खाक साहब को कुछ खाक साहब को एक वकील क्लॉज एकार्ट वेंटे के पास काम करने का मौका मिला है। बात वो होती है जो गैरों के ज़ुबान से भी सुनी जाए और उसको मतलब देखा जाए कि वो क्या कह रहा है। जो बात वीज़े के हवाले से है, उसने एक दफ़ा मेरे साथ जिक्र किया कि नाज अहमद नासिर साहब, उसका अल्लाह ताला के ऊपर गैर मुतज़लज़ल ईमान है। मैंने पूछा भाई वो किस तरह से तुमने मतलब इस बात का अंदाज़ा लगाया? तो कहने लगा कि वो उनके केस पे रिजेक्ट हो रहे थे, लेकिन वो ये कहते थे कि मैंने यहाँ से नहीं जाना क्योंकि मेरे खलीफा ने ये मुझे बताया कि तुमने यहाँ से नहीं जाना। और ये बात जो है एक मतलब गैर अहमदी नहीं बल्कि गैर मुस्लिम की ज़ुबान से सुन के बहरहाल मुझे उसको बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने हमारे जमात में ऐसे लोग हैं जो काबिल तकलीद भी हैं और मिसाल मतलब कायम करने में आगे आ गए। इसी हवाले से मैं एक दोस्त का जिक्र करना चाहूँगा जो वफात पा चुके हैं, लेकिन जो शुरू में सन 75 में जो दोस्त आए हैं उनमें से अक्सरियत उनको यकीनन जानती होगी और उनका नाम अब कोई लेता भी नहीं है मेरे ख्याल में। अताउल्लाह सयाल साहब, ये इनका एक फ्लैट था सक्सन हाउसन में और उसका नाम ही पड़ गया था मेरे ख्याल चक 77 या कुछ इस तरह से नाम पड़ गया था, चक 88। वहाँ पर हर कोने में कोई न कोई बंदा सोया होता था। खाक सार को भी एक दफ़ा वहाँ जाने का मौका मिला, मैं हैरान रह गया कि वहाँ पर बाथरूम में भी लोग सो रहे थे। उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है और वो फिर बाद में पाकिस्तान चले गए थे, वहीं उनकी वफ़ात हुई है। तो मैंने कहा उनके लिए दुआ ख़ास तौर पे करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब खाक सार कुछ जमात के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता है। एक तो जो 100 मसाजिद का जब हज़रत खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया तो खाक सार अपनी कैफियत आपको बयान करता है कि मुझे लगता था कि मैं खड़ा नहीं हो सकता। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और उस ज़माने में जबकि जमात के अक्सरियत जो है उनके पास पूरे तौर पर काम भी नहीं था, लेकिन खिलाफत के मुंह से बात निकली जो है वो यकीन अल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुँचाता है। और अब आखिरी मराहल में है 100 मसाजिद का प्रोजेक्ट जो है। इसी तरह से जामिया का कई दफ़ा तजवीज़ आती रही कि जामिया का क़याम जो है अमल में लाया जाए, लेकिन हमारी तरफ से यही होता था कि हमारे वसाइल नहीं है इस तरह। लेकिन जब हज़रत खलीफत मसीह खामिस अल्लाह ताला बिनसर अज़ीज़ की तरफ से ये हदायत आई कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाए और मुकर्रम मोहतरम उस वक्त मिशन इंचार्ज साहब हैदर जफ़र साहब की क़यादत में हमें ये रिपोर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके भेजने की तौफीक मिली। अब उस प्रोजेक्ट को आप देखें कि ना सिर्फ ये कि वो उसके ऊपर अमल हुआ बल्कि हर साल बहुत सारे फारगुल तहसील मुरब्बियान जो है अल्लाह ताला ने जमात को नसीब किया। खाकसार 1999 में ये हमारा जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हुआ है, तो उस वक्त खाकसार जो था हल्का रोडलहाइम का सदर था। तो जब हुआ तो 1-2 महीने बाद मेरे दिल में ख्याल आया, ख्वाहिश पैदा हुई कि यार हमें वहाँ जाके तबलीग करनी चाहिए। हम जा ही नहीं रहे, तबलीग ही नहीं कर रहे, क्योंकि उससे पहले मैं 6 साल नेशनल सेक्रेटरी तबलीग भी रहा था, इस बात देहन उस तरफ ही था। खैर हमने कोशिश की और कि वो किसी तरीके से हम वहाँ जाएँ। तो फिर मैंने हल्के में बात की तो उन्होंने कहा ठीक है हम प्रोग्राम करते हैं, मैं मुफ्सर कर रहा हूँ बात को। तो हमने क्या किया कि हमने इतने सारे गुलाब के फूल लिए
وہ جو پھول ہوتے ہیں ڈنڈی کے ساتھ، اور فولڈر پہ اشتہار وغیرہ لیے، اور یہ قاتل کے پاس جو بارڈر ہے وہاں جہاں دیوار گری ہوئی تھی، تو ہم وہاں پہ 1 جنوری کو گئے. 5 دوست تھے، کیا نام اس کا، ملک سعادت صاحب تھے، داؤد کالوں صاحب تھے، اور یہ وسیم حسن کے ابا جو تھے وسیم وہ تھے، خاکسار تھا، اور ملک وسیم صاحب تھے. تو ہم 5 دوست وہاں گئے، اور ہم نے آ کے لوگوں کو وہاں پہ آ رہے تھے، وہ نیا سال بھی تھا اور دیوار گری تھی، اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے لوگ. تو وہاں پہ ہم نے وہ سب تقسیم کیے، اور ان کو نئے سال کی مبارکباد بھی دیتے تھے، اور یہ آپس میں ملنے کا بھی مبارکباد دیتے تھے، اور یہ اسلام کی تبلیغ کے کہتے ہیں ہم اسلام کی طرف سے آئے ہیں، تو یہ ہمیں فولڈر دیتے تھے. تو جناب سے وہ لیتے تھے بڑے خوش ہو کے. تو ہم نے وہ کافی یعنی کہ وہاں پہ تبلیغ کی، اور بہت مزہ آیا. اب جب واپس آئے، اس میں ایک ہمارے لیے سبق بھی ہے. ہم جب واپس آئے تو میں نے حضور کی خدمت میں رپورٹ پیش کی، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں. تو آپ کی طرف سے جو جواب آیا وہ میں سناتا ہوں پڑھ کے. اس میں لکھا کہ عزیزم پیارے عبد الرحمٰن مبشر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی رپورٹ ملی، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ دیوار برلن کا اتنا بڑا واقعہ ہوا اور جماعت جرمنی نے کوئی استفادہ ہی نہیں کیا. جماعت جرمنی نے کوئی استفادہ نہیں کیا. لیکن الحمدللہ کہ آپ کی رپورٹ سے بہت خوشی ہوئی، اور آپ کے ساتھی نے نہایت خوبصورت طریقے پر مشرقی جرمنی سے آنے والے زائرین کو پیغام حق پہنچایا. الحمدللہ اب تو ساری جماعت جرمنی کو تیار ہونا چاہیے مشرقی جرمنی کے باشندوں کو پیغام اسلام پہنچانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں. سب کو میرا محبت والا سلام. خاکسار مرزا طاہر احمد صاحب. تو یہ دیکھیں حضور کی خواہش تھی، تو خاکسار کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش پیدا کی، اور اس کو ہم نے پورا کیا. اور اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح کی خواہش کو پورا کرنے کا، اور ان کو پھر بہت خوشی ہوئی. اور یہ بھی ایک پیغام ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ وغیرہ ہو تو خلفاء جو ہوتے ہیں وہ متوقع ہوتے ہیں کہ متعلقہ جماعت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جو کہ اسلام اور احمدیت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو. جزاکم اللہ احسن الجزا. موسٹ سینئر ایک تو میں بولنے کا بھی پرابلم ہے مجھے، اور سننے کا بھی پرابلم ہے، لیکن صرف میں اپنی انٹری دینے کے لیے یہاں حاضر ہوں تاکہ اب آپ کو ابتدائی چند دنوں کا یا مہینوں کا جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ موسٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے ابتدا ہوئی اور کیسے شروع ہوئی. بہرحال 71 میں فرینکفورٹ آیا تھا، اور یہاں وکٹوریا ہوٹل میں ٹھہرا تھا، تو وزٹ کے لیے آیا تھا. تو پھر میں موشے کا پتہ کیا، نور موشے کا پتہ کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ اس راستے اس بس پہ آپ چلے جائیں. تو بہرحال میں چلا گیا ڈھونڈتا، تو مسعود جیلمی صاحب سے ملاقات ہوئی، ملے، تو میں نے ان کو سارا بتایا کہ میں اس طرح آیا ہوں. تو بہرحال سب سے بڑا جو ابتدائی کریڈٹ ہے وہ مسعود جیلمی صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں سے پہلے بھی تو 8-10 لڑکے وہاں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں، یہاں ٹھہریں تو ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے. اینی وے تو میں ان کے کہنے پہ رک گیا. تو جو انہوں نے پھر جس طرح مجھے، کیونکہ اس وقت صرف اسٹوڈنٹ ویزا تھا، دوسرا کوئی ویزا نہیں تھا، تو مجھے انہوں نے ویزے کے لیے بھیجا. تو بہرحال میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے انوری صاحب کا آتا ہے. تو انوری صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ابتدائی طور پہ بہت انہوں نے کوشش کی، اور انہوں نے، میں نے یہ کئی بار بھی بتایا کہ مختلف گروپ بنا کے انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجے، انہوں نے بہت کیا. تو اس زمانے میں ابتدائی بھی ہے کہ جیلمی صاحب کہتے تھے ہم سب لڑکوں کو، جب پرانے 2-4 ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ او مڈو 2-4-5 چندہ دے دیا کرو، اسی آندے انہوں نے نماز پڑھنے کو رونق ہو جائے. یعنی یہ ابتدا تھی. تو جو لڑکوں جو تھے اس وقت ان سب نے کہا ٹھیک ہے. وہاں سے ابتدا ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ جماعت کا جو ہے نا وہ انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا. سیال صاحب ہاں، تو انہوں نے اب ایک حامل لے رکھی تھی وہاں پہ، جتنے بھی لڑکے آتے تھے تو وہاں پہ جا کے ٹھہرتے. اس طرح میں نے بھی، ہمارے پاس بھی 2 کمرے تھے، تو جو آنے چکے جو بھی اس وقت زبان بولتا تھا یا جو بھی، تو اس کو صاحب ان کو بھیج دیتے تھے. تو یہ دوبارہ کافی سلسلہ شروع ہو گیا وہاں پہ جماعت کا.
हम अंसार हैं यहाँ पे जो उनके के साथ हम लगे हुए हैं, और हमारी हमेशा जो है जो खिदमत है वो मजलिस अंसारुल्लाह के साथ रहेगी, और हमेशा हम इस नारे पे कायम रहेंगे कि नानो अंसारुल्लाह, नानो अंसारुल्लाह, नानो अंसारुल्लाह, और अमली तौर पर नानो अंसारुल्लाह। आप तमाम भाइयों का जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ाक सा शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी मान में रखे। आप खाकसार को चूँकि बताया था कि कुछ काम पे जाना है, इस वजह से मैंने कहा था कि मैं 12:30 बजे तक इंशाअल्लाह ताला साथ शामिल रहूँगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ जो वक़्त गुज़रा है ये हमेशा खाकसार को याद रहेगा। आपसे बस अब ये कि अपनी जो आगे है प्रोग्राम है, मोहतरम हमारे बुज़ुर्गान बैठे हैं और अपना अल्लाह ताला के जो फ़ज़ल हैं, जो नेमतें हैं, उनका शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला हमें हमेशा जो है वो अल्लाह ताला इस शुक्र को अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने फ़ज़लों से नवाजे, और हमें हमेशा बेशुमार नेमतों से और बरक़ात से फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस बात का आगाज़ इस तरह से करूँगा कि वो महर्रक जिसकी बुनियाद पे हम लोग यहाँ आए हैं और अल्लाह ताला ने उन पर फजल किए हैं, वो ये था कि 1974 में जो हमारे ख़िलाफ़ एजिटेशन हुई और बहुत जो है वो शहादतें भी हुई और घर भी लूटे गए, तो उसमें पाकिस्तान में घरों में सबसे पहले जो घर जलाया गया वो हमारा घर था, 213 गुलबर्ग कॉलोनी फैसलाबाद। और उसके बाद फिर प्रोग्राम बना इधर आने का, तो मेरे वालिद साहब जो मरहूम चौधरी गुलाम दस्तगीर साहब वो नायब अमीर थे, और उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि आप जाते हुए अमीर साहब से मिल के जाना, शेख मोहम्मद अहमद साहब मज़हर, उनसे मिल के जाना। मैं उनके पास गया तो उन्हें बताया कि मैं इस तरह जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक ऐसे चिट पड़ी हुई चिट थी, कागज़ का टुकड़ा था, उस पर मुझे लिख के दिया, जिस पे लिखा हुआ बिस्मिल्लाह खैर इसमें ही, बिस्मिल्लाह इलाही ज़र्रुमा इसमें ही शाइन फिल अर्ज़ वला फिल समाए इन्नहु समीउल अलीम। तो मुझे फरमाया कि वहाँ पे अपनी निगाह नीचे रखना, एक बात, और दूसरा जब भी कहीं जाओ कि कोई काम हो आपको, तो ये जो है ना इसको पढ़ लिया करना। तो उसको मैं लेके यहाँ आया, उससे अल्लाह के फल से मैंने बहुत मुश्किल औक़ात में इससे इस्तिफ़ादा किया। और इसके अलावा याद है कि खलीफातुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह गालिब 1976 में यहाँ मस्जिद नूर में आए थे, तो एक छोटी सी मजलिस थी, जहाँ इतने कम लोग थे कि जैसे हम यहाँ बैठे हुए इस वक्त इतने भी नहीं थे। तो उस वक्त हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ने ये फरमाया था कि आप लोग कनाडा भी जा सकते हैं, कनाडा जाएं। तो अल्लाह ताला ने उनको फरासत अता की थी। आप देखें कि जर्मनी और कनाडा दोनों अजीम जमातें हैं, ये खलीफा वक्त की फरासत थी। और जब खलीफातुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह का इस्तकबाल किया गया, तो उस वक़्त उनको फूल पेश किए गए, तो एक बच्चा था, वो मेरा बेटा था मुबीन अहमद, उसने जो है ये सादत पाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये था। और दूसरा